So what's up guys? Good afternoon. Ralph in action here. So karon diri sa Casco Market at sa Tagum branch nila. So well, gikan og New Bataan and then ihapit lang ko diri para magtanong-tanong mga helmet. So isa po naputay kuyog diri nga isa ka vlogger po sa Mamitikay. Alam yata mga kisa ning motora, di ba? So kay Lakwatero Maestro. Yo, yes. Like and follow siya, no? Karon musulod ta sa Casco Market. Ano na to ilang mga helmet available karon dire sa ilang branch. So check na to. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so... So, muli ang sulod sa Casco Market. Okay. Ay, sorry. So good to diri nga part. Ano mga helmet nilang available. Tapos sila yung mga half face nga brand kay MT. Sister company yapon sa kuan sa Spider. Then so napunta diri sa ka helmet kapang trail. Helmet nga half face gyapon pulang color. And also napunta nga full face MT helmet. Sure. Nice man. Nice mga design, no? Kasi mga design karon. Oh, napunta yung modular. Yan. Ano yung mga brand sa MT nga. Dari nga part is mga MT brand. Yan. Bali, kani siya daw is sister company daw sa Spider. Yan. It's nice. So, dili po ta nga side is mga Spider helmet. So, naputay half face. Naputay half face diri nga part. Is natin mga full face. Naputay dual visor nga helmet. Tapos modular. Mga plain. So, padding. Knee pads. Available. So, yan. Ay, shit! Nag-extra mag-ulan. So, malas guys. Ni ulan. Damn it. Mato unta ko panabo karon pero murag ni ulan man. Pero di ta dayon. Pero well, since na naman to dali, review lang nato ni akong kuan, Casco Market. Again, so mo ni mga kuan, knee pads nila available. Bang. Klase. Side bag sa any kind of motorcycle, pwede na siya itao niyo. Bags para sa likod sa motor kung sa kuan kung gusto mo kana i-plug in plug out lang ani. And also saan siya bag yapon. Nice. And also we have the side bags. And also we have the backpack na available. Tayo siya nga backpack guys, pang motor gani siya. Nako ni siya, kamay lang tanan ko nako. And leg bag, of course. Diba? And also this one, napunta ang kaninga design. And also we have gloves. Natin mga gloves.
Yes. So we have also bracket no sa Aerox and Nmax. Mga bag. Famous bag na ginagamit sa mga mamitikay. Yes, sir. And also, mata, napo tayo mga box. Top box. Top box I mean. So natin mga top box. And also, we have here mga boots. Net speed. Then, top box. And also, we have new brand. Brand. Zebra. So, napaday parts sa mga fan Zebra na po sila available dire. Kasi klase nga design, half face, full face, dual visor, and this one, and also that's one. Pili pula oh. Di ako sa mga Power Ranger. And also we have here one NHK. Wow. So mo na yun. Tapos sila yung mga kuan, klase-klaseng design. And tapat to. So mura siya baratohon tanaw no, pero man, mahal ka na siya. Usually ginagamit na siya pang mga kuan vintage ng motor. Cardo. Shits. Chicheng. Yes, dapat tayo NHK. Damn. And of course, napunta dito. HGC. Tere. Ano mga ko ano? Nice design. Wow. Hindi na ito pangutan ng presyo na. Basta mahal na siya. Di ba? Hi! Yo! Di mo ba yung surprise ha? Shout out to please like and follow kang Ralph in Action. Pero seryoso na, basta natin mga problem sa mga riders, in kaso na yung mga issues, ayaw magkaula pag doon kang Ralph in Action na kung makatabang yun na siya sa inyo kung may mga problems. Sure. Well, of course, natadri natin yung mga jacket with paddings na siya, no? Riding jackets. So, klase-klase nga design Japon. Pwede nyo mga try. And also, of course, raincoat. Oh yeah, raincoat. So, available po sila raincoat. Pants, also available. Another jackets. This one. Nice one. Nice guy. Ay, nice niya. Oh yes, this one. Alright. Nice guy, no? And also. Okay, so na-fly pink. Nice one. So, kato lang mga ka-action, no? Mga na lang mga design. So, di na lang ko isaba ang presyo para kamo lang mismo ang mobisita dire para mangutana. Kasi na maangayan ninyo, paliton na ninyo ang mga helmet, paddings, gear, like jacket, with paddings na po na, pants, boots, and other things. Available din sa Casco Market Tagum. So, napos live branch sa Davao. Of course, napo na sa Tagum para ang gusto mo palit, makadoon na din. Oh yeah, almost forgot. Napos slice sapatos. So, mga pang-riding niya po niya siya. Yan. So, gusto mo ko lang, kuhaan lang, nanilang sapatos, boots, pwede kayo. So, kani. Para sa boots yan, yes. Right? That's one. So, for safety purposes na siya. And also, napot sila yung mga phone holder. Kani, kagpila man nila. 6,600. Yan. So, nice, diba? Basta. Ay, sir. Akuan, sir. Masa mo adlaw open diri, sir? Monday to Sunday, sir. Monday to Sunday time, sir. 9 to 6. 9 to 6. So, kuan pa. Makaapas pa ang may mga trabaho sa weekend. So, nice. So, guys, invited mo sa kuan sa diri sa ilang kuan sa ilang branch sa Tagum, Casco Market. Kilid lang sa Gmall. So, kung gusto ko mga helmet, mga paddings, boots, top box, bracket, available gini diri. So, visit lang mo. Hindi na ako magsaba sa presyo para kamo na mismo ang mo adto. Okay? So, kato lang. God bless.